Знартели кешета. На телеканале эфире информацию равахт абун. Студия Хурита Батрац. Президент Бибелт Анатолийс Донецка, Вымхадис Донецка Адаму Республика Раситтел Фонзаза Сахастецетан Мазальта. Подсахады сарглавагиме масты Фесарин Коттекта министр Медойта Дмитр, Қалқанынады министр Гасита Ибрагим, Мидқоттекта министр Нанита Игор, парламента депутат Плита Александр. Делегация тема Мазальта Фалгетта Хадрестуй, Донецка Адаму Республика Раздар Сарглавек Александр Захарченкан, с мемориалом Файнек Бакуттуй Яварзун Скулайсисел Уэм. Фарастами июня выдзесте парламентун эвзерстетем. Депутаттам кандидатта бодаттуйса документа, выдумма эркесіне фестивеген Леверт Севенс кандидаты белвертгененте. Centralul avzaren komismatsi osintatsanus vudunul isxististe deputatlar zarsete xodrosin kaybofandet vudune olchidar. Vudun ivildar bodattui sa dokumenta. Vudun ma erkastiste zakumagaska ambaluniste avina ama togdrastaje fabaragotiste kandidatte belvergenantamo se odaman rottui haudun. Abon khurs nirtakesh takusit. Nirtakesh atakanem fostata kadun khostashaziste rodun tsika zasidonima. Birakasnani fala arkhayam yulder yumyoga shama embalunogul irsawi waqtna zarsata. Maye am khod avzarstetam iul bardun darrastak. Avzaran komis qomarkaso bira dokumentam bakuso avzaran fadgota kushchetimam. Seberzirday qoma sarazo apattar samay avzarsteta otsawi barzundan bazodil. Centralun avzaran komisi kustefadilnin прите бела ховтаразыртта. Участковые избирательные комиссии по всей республике, они сформированы. Все протоколы до нас доведены. Сейчас на всех участках идет работа, везде прошли собрания, избранные председатели, заместители и секретари. До всех участковых комиссий доведена наша избирательная литература, особенно указаны статьи, на которые они должны обратить внимание в день голосования, в момент подведения итогов по дню голосования. То есть вот такая работа идет с ними. Ахсанот бастырцымыдис авзорынканы имондотун ама партита регистрации фадал форстатам. Ивей партита ама имондотун кандидаттан ридеган ройдеттуй агитацион куст. Фала иннетата нырман калмакасынц Централун авзоран комиссы джопма. На сегодняшний день у нас зарегистрировано 37 кандидатов. Они уже зарегистрированные кандидаты, это одномандатники по всем нашим округам, по всей республике. И сегодня мы сделали такую небольшую сетку и посмотрели, что у нас во всех округах, по всей республике у нас 17 округов, и во всех округах у нас уже по 2 одномандатника есть. Кроме этого, сегодня у нас будет заседание, видимо, во второй половине дня, и на заседании мы выносим дела 14 кандидатов и будем решать тоже вопросы их регистрации или отказа в регистрации, как получится. Об этом мы сообщим уже попозже. Исо хамта дар Централун авзоран комиссияга хатта регистрации кананан розыдзинот каман наротто. Выдон сатархундума бодаттуй. Все суды, которые сейчас до сегодняшнего дня прошли, ни по одному случаю не восстановили никого в правах кандидата и не отклонили наше решение. Но это все-таки, наверное, говорит о том, что решения наши выносятся мотивированно, они не выносятся с потолка, они выносятся в результате тщательной проверки всей документации. Я неоднократно говорила, не только подписных листов, всей отданной документации. Плите было макудозыртовы магаска Централун авзоран комис нормай дарха кусы анаул автобунтай. Фелдар ход судка дуводас цеппардас ход. Армас тарвита хайт самай авзарста республика отсауи барзундан базодал. Централун авзоран комиссы Сардармо Арсит авзорджетам. 9 июня всем выйти на выборы. Другое дело, как кто каждый будет голосовать. Это право каждого. Как кто будет голосовать за политическую партию, которая ему более симпатична, как кто будет голосовать за одномандатника, то ли представленного от политической партии, то ли самого выдвиженца. Но просьба у меня, как всем большая, выйти всем 9 числа и сделать, как всегда, этот день для нас каким-то необычным, но это все-таки тоже праздник.
Աստասամա ցենտրալուն ավզարան կոմիս ֆեկուսն կանզան պարլամենտոն կամպանիայի խայդիշչը քարոյնագնում խախ վիֆաստաուդստը ագիտոցի ամադեբոտա ֆորոստամ իունը մոխկոմա արբոցամ ամարավզորամ ակկոգդար կանդիդատը ամա վիֆաստիագանտա ռամբուլդստամ մոխ խուսոր իրստունը օդամ Տբելթալան գասիտարսեն ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն Stırfıdı bestyon xəstə valaxı zıbunıcıtan vaxtıdəstə alıxızun mazaltda. Sayıvıd Tsxinvala Centralun Biblioteke. Orada mərbaxutduy veterantı. Buzniksın zaxta əməsin rarfək utta patsaxıdı sarglavək. Дебастеон хасте ветеранты нумал арфай ама бузуджин хаста қоссесы гората централон библиотекая. Бацата куттице медису мазал арбахотуй ветеранты сарджите. Ветерантен арфай роканем марабазет подсаходы сарахлавак бибелта Анатолий. Это гордость наша, гордость истории, которой мы гордимся, гордость осетинского народа, потому что мы по праву занимаем первое место по количеству героев Советского Союза, генералов. И я думаю, что вот это молодое поколение, которое здесь радуется этому празднику, они с гордостью, как и мы, завтра будут говорить: мы потомки великих полководцев, мы потомки великого народа, советского народа, которые победили в этой страшной, жестокой войне. И, конечно, мы их должны помнить. Если мы будем помнить историю, у нас будет будущее. Если мы свою историю забудем, то у нас этого будущего не будет. خاص استرفاد نو وقت يرستون آدمل دو من یادای مگایفل در فت تو خبردرم رافدستوی سر قباتر زینات بیرت هد نالسز دخت فستم سقباتر زینات سویت توی نگون رفلترتن تخت باختی دگیرون آدم دکاک دنیا خست سخیتن سکوت توی لجکت اما نامس اشتیف گگناخ فده بسته استر خست کراید تا و دیرون آدم سویتون شدیسی این آدم تیمه یومه راست دادیز ناجنخمه اما یا تخت تفزشتا و دون رکته Разрешите вас поздравить от имени администрации нашего города Героя Цхинвал. День Победы – это, как говорится в той песне, это день со слезами на глазах. И мне очень хочется, чтобы вот этот День Победы, он оставался в нашей жизни только единственный, чтобы все остальные были добрые праздники. منزل روات سمديسون سكولا زوتا باتسا تاكوتوي امزاف غتا خستون ديماتيكال ساخس كوتوي خستون زارجتام Zınvaverte baxat Qafqaz, da sərməxəsti vadır töxst, ırbat dibəcün mixavrast. Falanın nə baystanə amund, rast aynə qavrazın gətöx, ırkot dayal açıran savbun, nüssas daya tuqacaqnıq. Кост Зарина Мамонтада Геннадий информацию равахт абун. Stırvalakı zıbun banısan kuttuy ivende samastavkak skulayder. Ahır genendun xəssə Sovetun sadisi qaytar kobiltı Sergeyinum. Qaytar nomel ahır zavta basata kuttuy berekbunum mazal. Валахи сабуна цитен Цхинвала юенде самоставкак скулай бацата кутуй берегбуну мазал старфа дубастайун хаста қайтар кобылты Сергей Рухснум аранен. Юенде самоставкак скула хаста атсы зындгунд қайтарыну. Мазал марбахытой қайтары қабул кобылты лундай. Вайбусынчыны хаста захта скулай коллективан ияфыды Рухснумын кайна рухканынс уйтахай. Те наши герои, они никогда не щадили ни себя, ни здоровья, ни жизни. Сколько раз бывало во время боевых полетов, когда у него заканчивалось горючее, он, не щадя своей жизни, он направлял свою машину во вражеский самолет. А те, мы знаем, трусливо убегали от него. Ахурганинек табацатта кутуй самадисун программа сахаст кутуй тематикун заржита ама кафтата. Мазал фаста ахурганинек та скола карта дидин тасвартой кобылты Сергей Цартарас.
Мы гордимся всеми героями, которые участвовали в Великой Отечественной войне и одержали победу ради нашего будущего. Кобулта Сергей Одис Летчик Каша Хашидис Хашты. Все эти герои, которые участвовали в этой войне, дали свою жизнь, отдали свою жизнь за наше светлое будущее. Я горжусь за то, что я учусь в такой школе, которая носит имя летчика, героя Советского Союза Кобулова Сергея Константиновича. آخرگنینک تستر تلمنتن وقتا سخی باسد تا گوند مازال و دو مسکولای کرته بیره فنخسته کتوی استرف ده بستیون خستل همه کردین عارفه نخسته کتوی والله س برگ بوند ستن بیازر تستیلا میدویت رینات اینفرماسیون را وقت آبون استرف ده بستیون خست کرایدتا ود خوصا ریرستون سرگ مینگای افزونگ آدم سدست سرایگرم بسته قاقنمه سفل در خای بازا توخه بدره چیسز دخت و دونلتان وقتا استرفد. خوستاری رستون استم رازن زناخ هم خزار استرف ده بستیون خست که دوار نبا خوستم. جیوت والینتین ارباصد نتیلی و ننادمه اما یم اربا خواستا ارتنوه. یفد افسمر اما یماد افسمر. ودون ارتیه در توخ کود تویزنا جنخمه اندر من در فرونتم. والینتین کدرازر تاو مگس که یفد جیوت نیکالا کفی قستا خست که رایدتا. ود نو وقتا یبینون تا یم گای انقل مکاس سوالومه اما آفتمه آفندراست خسته بدرمه. یفد افسمر ماکسیم در آفندراست فرونت ما سمر فستم. قاگان جیوت نیگالا یرای گرن و زگل ناسم بلد سمیزت تا ارگون لپو یبینون تکی نال فینزن سقبول رای گرد مبلد ول کی نیکو باتین کنزن جیوت نیگالا یعملت فسته خورزخ جنرتد بیره مایدان تی. مفید دیوچم کماندیر رودی نیشتو. نوی فسته این ارشدی وردیم تا وردیم ما دو تا میدال پس مرد ما. من ماد اتکوت حالا یه خدک دام نالی من مادون در شما قرنش من چی در تفته دیت دام سر ورش تدام جلوسو مثلا ورتا جیوت والینتینا کد یفد نزد تاوت در سرسترای آرخ فکنه یکوی و من ما آبون ماخ سری بار زخل سرم جیوت نیکالای خوزد تفرسم یفد افسمر جیوت ماکسیم باخد س برلین اما یرای گرم بستم ارز دخت می فراسدت سپور اخس زمازن والینتینا کد زورافتم ماکسیم خست تخی یزخ یون خاستر نیکو سپرستا اوت زگنن زنودی خست صوتمسن ارشدی نو خشته های فلس راز و مردیوژه یک اخته درست است میونیست کزاختو ندیفته مادام مفرس لخست دام دین کنن فلاینی کرشدی و دست فرشینه مردن خجار لگ قصدنی کرسید دونز نیچی بدی بندر و دونا باشه دست من شیلک قومه داید میوشین کدو مفد فسمر نمانی کجندرنی کنه خورد تا قومه میم کد دایدی افتادم یه کتا و چه مفد خزانه تمام میتخی. جیوت والینتینا ما سرسترو یماد فسمر کوزات گیورگی استرف ده بستیون خست گیورگی ارایف تا سویتو نفسادران قتم گیورگی زناج نخمه توخ کتا گورت سمالینسک توخ بدر گیورگی ام فتصف یراخی سونگ ساستر رستک خوز کتا کیسلاوسک گوسپیتال ایتس خستون تراڅ دودونه آرستر چت خیڅن کورد یکاماندیروت کوزایفر راستو سرل توخت آڅ کورد راودستاستر قباتر زینات گیورگی خستون تبیره تا خورزخ چنرڅدست اوردین تا اما مایدان تای وڅنمڅ گیورگی یخدگدر می فراستده سپور فنز ماز برلین مبرسکه گیورگیلس خدسد نمگ اما باسخ دیسسکم تنگ سخت که ودیس و مگسکی رالاستوی مسکوی گوسپیتال خوسکوتا می فراستده سپور فنز ماز اکتیابرمه اما کزبه خود ارز دختیس یرای گرنقو بیخمارمه مکرشدی خشتی ودی ولدردی اشسکم ساتک سو بندر جنیش زندی شست دایدمه هفته سوسق دادی داج ما تنگ رسول دادی ما دستمر تنگ امایه کودون افته ما دیوچه فترستن زناشی و کدوش و نیشیم برستوی مخیره که چلوتن میشید کدونو فد بستیون خستل نو وقت استرفد زغ جیوت والینتینا و مگس کنا دمی روخنی کود زست استرفد بستیون خسته یتوک چی کالتا زناج نخمه توخته و دون نمتم بازر تستیلا قدسته الکساندر اینفرماسیون را وقت آبون نرتا بازونگه و سپارتیوون سارده ارتسوگه خبرتیمه
Skinvalle Zentralun Stadion Fembaldeste Kommanda Skinval ama Zegat irestune Jultachender Kommandatei Seiu Kadgarun. Qastravotsim disun, duve komandoj der qod armester velachis. Qastofetsa gambisa aktivon der archaj tujfesemte, felasen purti bokarnens genen teodis, udune nis pajdakutuj. Festiwek gjën rawat qastı dikkaxaj, skinvalek të kakkanegje, gomire de feste, xëgdboj gom kenen bantist u ajëten. U me që fest der qadgerun e qajëte, fat kfi xaltuj se i varu fezote, e me tërkhon geneks nësan kutta i vende se mitrusef. U i khurës se khest kutta bezate Ibrahim. Asë kottag, nojtin ders razengort kutta skinvalekte, e me qaste evda minutel, bezate Ibrahim ba kutta dikkak purti. فلا واجد هاوز قطة جيمة رازن هاولسته أما تاسم بانتست خخصم خزون كنن. أصلا تستلسن بيرسين كنن نبانتست سخين وايلكتا بورتي بازگه ردت توی قازن فزت سنتري أما وردگه بورتي باخاستوی نخمالك آمانده إيوارو فزواتمه أما وردگه قدگرون آمانده كولدور خازس ميده كوتا تيمور ساكالوف قاسته كارون مما آست مينوته كتقد آفتا ترخون گنك فسمت قاقنگن راودستا سرخكارتوچكه أما سخين والك آمانده بازات دسي قدگرون آمانده سارستا سالدر تستك آتاكه واتسن خخصم خزون كمنه گنن تدر فلسن يسپايدا كوتوي آفتم قاست فسيس ارتدوا خفدي سكين такой. Тяжелая игра была, первая домашняя игра. Само собой, игроки нервничали. Пришли вот болельщики наши поболеть. В первом тайме не забили пару хороших моментов. И во втором тайме сделал замену уже. Ну ничего, опять характер показали, проявили, проигрывая со счетом 1-0. Опять-таки потом выпустил, поменял крайних, так как жарко было, ребята устали. Ничего, вырвали победу, как и в прошлых двух матчах, так и сейчас дома. Хочу отдельно поблагодарить команду футбольного клуба «Кадгарун» за то, что приехали к нам. И хочу поблагодарить болельщиков наших, которые пришли и поддержали нас сегодня. Спасибо большое всем. Кезакне قوی کامانده آرخایده رازی نبازات قدگرون کامانده ترینیر و کدبانستان کتا آفتم سخیصه تکنزست ریوانش رایسمه. Sadece efendim bujnik jağın abomuna abom vajagu atıştım. Haftadır jağın ikadım oturuştum naxija xalaydır. Xuşariştum sagat dixkanan ne yuştum. Man efendim jağın bujnik abom bon çiş buskutta vajit xujan. Ma qaştı xayta sibroya kujağayodna. Kamdar vatsagan fandagdar ya Erola qaşdiş Камдар Гананима Лапута Кашта хоржна баздышты офицаг минут тейдерма. Как тайма карома кашта карома гцилфа хождари кашт фала. Ютайма ен нуаражга дуок тайма кажан кавна. Баныстан кенен قوی اما ایون رادیانه ارسا خوزن Evropa چیمپیونات و وقت سو دنیون ارگانیزاسی کنیفه ایگیدای بن. خواهد سرایستن خوصاری رستون امبردگون کامانده در. وردن خون در سبدست کامانده سخینوال قاجه تفل در خواهی. سه آرخاید ما با کسم استادیوم ارباطد فستیو دون پولیتیک سپورت اما توریزم کمیتت سردار زاستیت سرگی. Основа будет из футбольного клуба «Спартак» Цхинвал. Но мы будем привлекать игроков, наших земляков, в первую очередь, которые играют в первой или высшей лиге российского чемпионата. Соответственно, попытаемся усилить команду. Дело в том, что там представлены очень хорошие команды, которые играют серьезный уровневый футбол. Конечно, не надо будет подстраиваться под игру. Нужно показать в первую очередь свою игру. Что касается конкретно этого матча, можно сказать, что вроде команда сыграна. Но, на мой взгляд, не хватает скорости. Скорости, скорее всего, надо будет уделить внимание тренерам и приглашенным специалистам для того, чтобы они в первую очередь обратили внимание на эту проблему, попытались ее решить. وقت رستجه خوصاری رستون امبردون کامانده یخیصه تکنن رایده زن Evropa چیمپیونات مه ویده خیقاجه ترا سبزسته ست تگنن امبردگنده آخه و دستنابون خبرته نردو فیلم بلد می فیلم